Muy bien, muy buenas tardes. Good afternoon. Ustedes no me conocen a mí, pero yo los conozco a ustedes. You guys don't know me, but I know you. Estuve espiándolos por internet. I've been spying over the internet. Como no sé inglés, no sabía de qué se estaba hablando, Because I don't know much English, I didn't know exactly what was being communicated. pero por el gozo que se podía observar, But because of the joy that I can perceive, supe inmediatamente que Jesucristo estaba presente entre ustedes. I knew immediately that Jesus Christ is among you. Él es la fuente de nuestro gozo, amén. He is the source of our joy. Doy gracias al Señor por estar con ustedes. I give thanks to the Lord for allowing me to be here tonight. Doy gracias a Dios por Catherine, no sé si está presente. I thank God for Catherine. Ella fue quien gestionó todo el tema de los vuelos. She helped with all the logistics for me to be here tonight. Estoy con mi amada esposa, Nancy. I'm here with my wife, Nancy. Se puede poner de pie y saludarle ahí. Muy bien. Ella es más inteligente que yo. She's smarter than me. Sin ella yo estaría muy incompleto aquí. And without her, I'll be completely incomplete here. Le voy a dar una prueba de esto. I'll give you a proof of that. El pastor Víctor hoy nos llevó a conocer el museo de Bill Graham I took them to the Billy Graham library today, y había allí una vaca and there was a cow there. y yo pensé que era de verdad, una vaca de verdad. And I thought the cow was real. Y mi esposa me miró y me dijo, ¿cómo vas a pensar eso? And my wife take a look at me and said, "What? Do you thought it was real?" Me asusté cuando empezó a hablar. And I got scared when he started talking. Vamos a la palabra de Dios. Let's go to the Word of God. Lucas, Luke capítulo 5. chapter 5. Vamos a leer este episodio We're going to be reading, we're going to through this episode desde el versículo 1 from verse 1 hasta el versículo 11. till verse 11. Leemos la palabra de Dios. We'll read the Word of God. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, les siguieron. Luke 5, verse 1. On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. And he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him
to put out a little from the land. And he sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will let down the nets." And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will be catching men." And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Intentaré en los próximos minutos I will try in the next couple of minutes responder a la siguiente pregunta. to respond to the following question. ¿De qué se trata nuestras vidas? What is our lives about? ¿De qué se trata nuestros ministerios? What is our ministry about? Y básicamente de tres cosas. And it's basically out of three things. Las voy a mencionar. I will mention it right now. Número uno, Number one se trata de Jesucristo. is about Jesus Christ. Número dos, Number two se trata de pescar hombres. is about catching men. Y finalmente, Finally, se trata de asombro. it's about being astonished. La vida cristiana The Christian life, vivida living the Christian life como a Dios le agrada, in a way that please God causará asombro. will cause astonishment, awe. En primer lugar, se trata de Jesucristo. First, it's about Jesus Christ. El pastor Abner Chow Pastor Abner Cho said, dice, ¿quieres saber lo que necesitas para perseverar en tu fe? "Do you want to know what you need to persevere in your faith? ¿Quieres saber lo que necesitas para perseverar en tu fe? Do you want to know what you need to persevere in your faith?" En palabras del apóstol Pablo, In words of the Apostle Paul segunda de Timoteo 2:8, in 2 Timothy 2:8, acuérdate de Jesucristo. remember Jesus Christ. Acuérdate de Jesucristo. Remember Jesus Christ. Lo que significa, What that means is nunca pierdas de vista a Jesucristo. never lose sight of Jesus Christ. En la vida In life, hay muchas distracciones, there's a lot of distractions, muchas tentaciones, a lot of temptations, muchas desviaciones. a lot of way of falling apart. Como cristianos As Christians, debemos recordar siempre a Jesucristo. we have to remember Jesus Christ. Acuérdate de Jesucristo. Remember Jesus Christ. En nuestra historia In this story, hay un contraste there is a contrast. en los primeros 7 In versículos. the first 7 verses, Observen el versículo 5. take a look at verse 5. Jesucristo no estuvo en toda la noche con ellos, Jesus was not with them throughout the night, por eso las palabras de Pedro. and that's why the words of Peter. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. "Master, we toiled all night and took nothing." Eso sucede en nuestras vidas. That happens a lot in our lives. Cuando perdemos de vista a Jesucristo, When we lose sight of Jesus Christ, ¿qué pasa con nosotros? what happened to us? Nada. Nothing. No hay asombro. There's no awe. Todo es rutinario. It becomes a routine. Cuando perdemos de vista a Jesucristo, When we lose sight of Jesus Christ, nuestras vidas our lives, no tienen sentido. there's no sense for our lives. Pero el versículo 6, But verse 6, y cuando lo hicieron, and when they had done this, echaron las redes en el nombre de Jesucristo. they enclosed a large, they sent the nets in the name of Jesus. Todo cambió. Everything changed.
Nada es igual Nothing is the same cuando recordamos a Jesucristo. when we remember Jesus Christ. No es lo mismo la vida sin Jesucristo The life is not the same without Christ que cuando vivimos centrados en Jesucristo. when we live our life centered in the Lord Jesus Christ. Si somos creyentes, If we are believers, debemos recordar we have to remember cada día every day a Jesucristo. Jesus Christ. Cada día. Every day. Si tenemos una vida nueva, If we have a new life, dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, that's what Paul says in 2 Corinthians 5:17. de modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if anyone is in Christ, nueva criatura es. there's a new creation. Las cosas viejas pasaron Things were past, y todas son hechas nuevas. they're all made new. Por lo tanto, tenemos una vida nueva. That's why we have a new life. ¿Cómo vivimos esa vida nueva? How do we live that new life? Recuerda a Jesucristo. Remembering Christ. Tenemos una vida nueva. We have a new life. Eso es precioso. That's beautiful. La vida se trata de Jesús. Life is about Jesus. Ahora, Now, esto no va a ocurrir naturalmente. this will not happen like organically. Aunque seamos creyentes, Even though we're Christians, esto no va a ocurrir naturalmente. this is not going to happen naturally. Como creyentes, As believers, debemos hacer una determinación we have to be determined cada día. every day. Este día This day, voy a vivir para Jesucristo. I will live for Him. Y mañana, And tomorrow, un nuevo día, a new day, nuevamente again, voy a vivir para Jesucristo. I will live for Him Día tras día. day after day. La Escritura dice, Scripture says, el que quiera venir en pos de mí, those who wants to follow me, niéguese a sí mismo, deny yourself, tome su cruz take up your cross cada día. every day. Cada día. Every day, Es una determinación. you have to be determined. Cada día Every day, determino I determine que mi prioridad that my priority será Jesucristo. will be Jesus Christ. Mateo 6:33. That's what Matthew 6:33 says. Buscad primeramente But seek first the kingdom of God, el reino de Dios. the kingdom of God. Cada día. Every day, Mi prioridad, my priority, el reino de Dios. the kingdom of God. Recuerda a Jesucristo. Remember Jesus Christ. En segundo lugar, ¿de qué se trata nuestra vida? Also, what is our life about? Versículo 10. Verse 10 Se trata de pescar hombres. is about being a fisher of men. La vida se trata de pescar hombres. Life is about being a fisher of men. Ellos estaban impactados They were impacted por la pesca milagrosa. about the fish, the fishing. Jesús llama la atención a una pesca mucho más milagrosa. And Jesus called the attention, calling to a bigger and more miraculous fishing. Versículo 10, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Verse 10, Jesus said to him, do not be afraid. From now on, you will be catching men. Todos sabemos All of us know que ellos eran pescadores profesionales. that they were professional fishermen. Jesús dice, desde ahora But Jesus told them, from now on, entrarán en una pesca you will start in a new kind of fishing. que es milagrosa. This is miraculous fishing. Si esto les pareció milagroso, If this natural fishing looks to be miraculous, ahora los estoy llamando a una pesca más milagrosa. now I'm calling you to a bigger and more miraculous fishing. Van a pescar hombres, You're going to be catching men. van a echar sus redes You're going to throw your net en mi nombre, in my name. en mi nombre. In my name. ¿No es esta la función de la iglesia, hermanos? Isn't that the function of the church? ¿No estamos para esto? Isn't that what we're here for? Como creyentes, As believers, como ministros, as ministers, padres, fathers, tienen que pescar a sus hijos. you have to fish your own kids. Tenemos que
pescar a nuestros vecinos. We have to try to fish our neighbors. Tenemos que tener una mentalidad de pescadores. We have to have a mentality of being fishermen. Para eso vivimos. That's why we live for. En primer lugar, In first place, recuerda a Jesucristo. remember Jesus Christ. En segundo lugar, Second point, pescamos hombres. we are to be fisher of men. Somos pescadores de hombres. We are fisher of men. Yo soy pastor I'm a pastor, y le pido al Señor, dame esta pesca milagrosa. and I'm asking the Lord, give me that miraculous fishing. Pero quiero confesarles But I have to confess que a veces pasan los días that sometimes there's days pass by y no estoy pescando. and I don't see any fishing. Eso es ridículo, That's ridiculous porque soy un pescador de hombres because I'm supposed to be a fisherman, que no estoy pescando. that I'm not fishing. Estoy muy entretenido en muchas cosas I'm entertained in so many other things de la iglesia, of the church, del reino de Dios, of the kingdom of God, pero no estoy ocupándome but I'm not occupying myself en pescar hombres. in fishing other men. Eso nos puede pasar. That cannot happen. Tenemos que tener muy en claro We have to be clear que la vida that life se trata is about de pescar hombres. catching men. Hace unos días It was a few days ago. yo tengo en mi oración a mi vecina que es una abuelita, una señora muy anciana. I pray constantly for my neighbor. She is an old lady. La tengo en mi lista de oración I have her in my list of prayer. y le pedí al Señor que me dé oportunidades para evangelizarla. And I asked the Lord to open a door for me to be able to evangelize her. Miro por la ventana de mi casa y veo a esta abuelita tomando sol, tranquila y sentada. I look through the window in my room and I see her outside, just outside. Y dije, hoy tengo tantas cosas para hacer. And I said to myself, oh, I have so much to do. Quizás tenga otra oportunidad, Maybe I have another chance later. pero pareciera que el Espíritu Santo me dijo, ahora. But it was like the Holy Spirit was saying, no, go now. Era una oportunidad. That was an opportunity. Bajé, I went down, me senté con ella I sat down with her, y el Señor me dio el privilegio de compartirle el Evangelio. and the Lord gave me the privilege to share the gospel with her. Cuando terminé de compartir el Evangelio con ella, When I finished sharing the gospel with her, no sé qué estaba pasando en su corazón. I didn't know exactly what was going on in her heart. No es mi responsabilidad. That's not my responsibility. Dios quiera que la salve, I pray that God saves her, pero lo que sí sé, but what I know, que yo tenía un inmenso gozo, that I was so full of joy. es la vida cristiana cuando estamos ocupados en pescar hombres, In the Christian life, when we are occupying ourselves in trying to catch men for the Lord, es una vida llena de gozo. it's a life that is full of joy. Como iglesia As a church, tenemos que pescar hombres. we have to be fisher of men. Nos puede pasar que personas lleguen a nuestra iglesia It could be like people come to our church y no la pesquemos, and nothing happened, they just came. se nos escapen. They just go away. La iglesia debe estar preparada The church has to be prepared con esta mentalidad with this mentality de pescar hombres. of catching men. Desde la bienvenida, Since the welcome, el orden de la reunión, the order of the service, la amabilidad cristiana the hospitality and how welcoming we are de cada uno, of all of us, del amor unos por otros, the love for one another, de la autoridad de las escrituras hacia nosotros, having the authority of the word of God over us, cómo escuchamos la palabra de Dios, the way that we listen to the word of God, cómo cantamos, how do we sing, todo lo que hacemos aquí everything that we do here es una red. is like a net. Si hay alguien que no conoce a Cristo, If there's someone that doesn't know Christ, es parte de nuestra evangelización. that's part of our evangelism. Jesucristo se hace presente God came, make himself present
por el amor que está en su iglesia through the love of his church, y por nuestra actitud en la adoración. and because of our attitude towards worshiping him. Estamos evangelizando Are we evangelizing? cuando verbalmente no estamos evangelizando. In that way, we are evangelizing even though we're not actively evangelizing. Cuando los incrédulos nos observan, When unbelievers take a look at us, créame, believe me, Jesucristo se observa en su pueblo. Christ can be observed in his people. Se lo voy a ilustrar así. I will illustrate it this way. Yo llegué a un campamento I attended a camp a los 18 años. at the age of 18. Fui a ese lugar sin saber que era un campamento cristiano. I came to that place without knowing that it was a Christian camp. Lo que sí observé es que todos se veían felices. What I observed being in that place is that everybody looked like happy. Yo no era feliz. I was not happy. Yo estaba perdido I was lost en mis pecados. in my sin. Yo era un adicto I was an addict, a las drogas drugs, y no podía entender de dónde venía esta felicidad en los jóvenes. and I couldn't understand where that joy was coming from in this group of people. Ellos, sin saberlo, estaban ministrando a mi corazón. Them, without knowing, they were ministering to my heart. Una mañana muy temprana In the morning, voy al baño I go to the bathroom, y había un joven que se estaba bañando con agua fría and there was a guy that was taking a shower with cold water, y cantaba. and he was singing. Eso no tenía sentido para mí. That makes no sense to me. Había dos opciones. There was two options. Se drogaba como yo You take drugs, you get under the influence, o había algo más. or there's something more. Había algo más. And there was something more. Jesucristo. Jesus Christ. Ellos estaban preparando mi vida They were preparing my life para ser evangelizado to be evangelized y ser transformado and to be transformed por el mismo evangelio through the gospel que los transformó a ellos. that transformed them. Créanme, Believe me, evangelizamos we evangelize sin palabras. sometimes without words. Tenemos que evangelizar con palabras, We evangelize with words, pero lo hacemos but we do it cuando no hablamos, even though when we're not talking, porque Jesucristo está en nosotros. because Christ is in us. Estamos pescando hombres. We are a fisher of men. Ahora, esta pesca Now, this kind of fishing no es pesca deportiva. is not a competitive kind of fishing. Yo no soy pescador. I'm not a fisherman in that way. Yo creo que Víctor tampoco, ¿no? I'm not a fisherman either. ¿Hay alguien aquí que le gusta ir a pescar? Is there someone here that likes to go out fishing actual fish? Bueno, yo no There's a sé nada de pesca, I don't know anything about that kind of fishing. pero para mí no tiene sentido la pesca deportiva. But for me, it makes no sense competitive fishing. Ellos van, They go, pescan, they fish something, extraen el pez, they take the fish out, se sacan la foto, they take a picture, sacan el pez they take the fish, al agua. and they throw them back to the water. No tiene sentido eso. That makes no sense to me. Yo me lo quiero comer. I want to eat it. ¿Qué clase de pescadores de hombres somos nosotros? What kind of fishermen are we? En mi país In my country, hay muchas iglesias there's a lot of churches que se conforman that they're okay con pescar hombres with fishing men de esa forma. in that way. Solo están pensando They're only thinking on, en que las personas hagan una oración con Jesucristo they're thinking on just people saying a prayer y luego vuelven al mundo. and they go back to the world. Eso no es lo que nos mandó Jesucristo. That's not what Jesus asked us to do. La Gran Comisión nos dice, vayan y hagan decisiones. Great Commission is not about making decisions. La Escritura dice, The word says, vayan y hagan go and make discípulos. disciples. Los pescamos We fish
para introducirlos a la vida de la iglesia. We catch men to introduce them to the life of the church. Ese es el trabajo completo. That's the complete cycle. Les predicamos a Jesucristo, We preach Christ, los traemos a la iglesia they come to church para disipularlos, so they can be discipled, para que sean nuestros hermanos so they can be our brothers and sisters, y que caminen junto a nosotros so we can walk together en pos de Jesucristo. towards Christ. Ese es el trabajo completo. That's the whole work. Y una tercera cosa, And a third thing, ¿de qué se trata nuestras vidas? that what is our life about? Versículo 8 y 9. Verse 8 and 9. Cuando Pedro observó esto de la pesca milagrosa, dice el versículo 9, porque el asombro se había apoderado de él. When Simon Peter saw it, about the fishing of the, it says in verse 9, for he and all who were with him were astonished. Cuando Dios interviene, When God intervenes, la obra de Dios the work of God es asombrosa. is amazing. Es la obra de Dios. It's the work of God. Son sus obras. It's his work. No es simplemente actividad humana. It's not our activity. Es actividad humana, It's our activity, pero con la mano de Dios. but through the hand of God. Es finalmente la mano de Dios. Is the hand of God. Su poder, His power. cuando lo vemos en acción, When we see his power in action, provoca en nosotros it moves us, emoción, emotions, asombro, awe, nos cautiva. it captivates us. Porque lo que está pasando Because what's happening, no tiene explicación. there's no explanation. Es algo que solo Dios puede hacer. There's only that only God can do. Solo Dios puede pescar hombres. Only God can catch the men. Somos pescadores de hombres, We are fishermen, pero sabemos but we know que es Dios quien finalmente los pesca. that is God the one that does the final work. Lo asombroso What is astonishing es que participamos. is that we get to participate in that. ¿No es asombroso eso? Isn't that amazing? Claro que sí. La vida cristiana es una vida de asombro, Of course, Christian life is a life of astonishment porque es un mensaje poderoso. because it's a powerful message. No son palabras humanas. It's not words, human words. El evangelio es el poder de The Dios. gospel is the power of God. Transforma las It vidas. transforms lives. Eso es asombroso. That's amazing. Hace unas semanas atrás A few weeks ago, conversé con un joven I was talking to a young man. que es médico, He's a doctor. que había venido a nuestra iglesia hace años atrás. That years ago he used to attend our church. Cuando la iglesia comenzó hace 6 años, When the church started 6 years ago, él fue uno de los primeros en estar presente. he was one of the first people to be present in our meetings. Pero él no era un creyente, But he was not a believer back then, aunque estaba con su Biblia. even though he was with his Bible. Su hermana, His sister, que sí es creyente, she's a believer, nos dijo she told us que él era muy apático a las cosas de Dios. that he was very skeptical to the things of the Lord. Él salió de la iglesia He just left the church hace 6 años, 6 years ago, pero hace una semana comenzó a venir but a few weeks ago he started to come back to the church cada domingo. every Sunday. Y yo observé una actitud diferente. And I just paid attention to a different attitude that he was showing, Un rostro diferente. a different attitude. Ahora estaba cantando él Now he was singing, y prestaba atención a la palabra de Dios. and he was paying attention to the Word of God. Parecía otra persona. He looked like a different person. Hace unas semanas Last week, me acerqué I came to him y le pregunté and I asked him, si pasó algo en su vida did something happen to you con Dios. with God? Y él, con mucha emoción, And him, with a lot of emotion, me contó su historia. he shared his testimony. Me dijo que él tenía una novia He said that he had a girlfriend. en el mundo She was not a believer, que estaban pensando casarse, and they were thinking on getting married.
Pero él sabía But he knew en su corazón deep in his heart que no había futuro that there was no future si Dios if God no entraba en su matrimonio. was not present in his life and marriage. Él no era creyente, He was not a believer then, pero tenía muy en claro el evangelio. but he was clear in the message of the gospel. Lo había aprendido de su madre, He learned it from his mom, de su hermana, from his sister, en la iglesia, in the church, pero era teoría. but it was all theory, it was all data. Y desde su teoría And from his theory, from his knowledge, comenzó a compartirle la palabra de Dios a su novia. he started to share the gospel to his girlfriend. Ella no quería saber nada, She didn't want to know anything about that. pero mientras él le compartía el evangelio, But while he was sharing the gospel to her, sin creerlo, without believing actually the gospel, Dios comenzó a usar el evangelio en su propia alma. God started to use the message of the gospel in his own soul, Y se convirtió. and he got saved. No se juega con el evangelio. You don't play with the gospel. Es poderoso. It's powerful. Se convirtió He y got ahora saved. se dio cuenta que no podía seguir con esta mujer. He got saved and he realized I cannot continue in this relationship. Deshizo su relación, He finished the relationship, su compromiso his commitment, y dijo, ¿y ahora qué hago? and he said, what do I do now? Tengo que ir a la iglesia. Well, I have to go to church. El evangelio es poderoso. The gospel is powerful. Es asombroso It's amazing que Dios nos haga participar. that God allow us to be participant. No lo necesita. He doesn't need us. No necesita usarnos a nosotros. He doesn't need to use us. Es nuestro privilegio. It's our privilege. Podría hacerlo por medio de los ángeles. He could do it through angels. Los ángeles podrían predicar mejor que nosotros. Angels can come and preach a better sermon that we can do. Pero de alguna forma, But for a way, there's a way that God has. Dios decidió God decided usarnos a nosotros. to use us. Qué gracia asombrosa What an amazing grace participar en la obra de Dios. to participate in the work of God. Es asombroso. It's amazing. ¿No quisieras en esta tarde decirle a Dios, Dios, yo quiero vivir de esta forma We would like to ask God, I would like to live that way. cada día de mi vida, Every single day of my life, tener presente a Jesucristo? I want to remember Christ every single day. Cada día de mi vida, Every single day of my life, tener una visión de pescador de hombres. to dedicate my life to catch men and share the gospel. Yo no quiero vivir una vida rutinaria, I don't want to live a life that is immersed in routines sin sentido. with no sense. Quiero vivir expectante I want to live an expectant life de lo que tú puedes hacer of what you can do, a pesar de mí, con mi vida. what you can do even though my weaknesses. Esta es una oración que podríamos hacer en esta noche para terminar. That's a prayer that we can all do tonight, Decirle al Señor, Señor, to tell God, yo quiero vivir I want to live para Jesucristo, for you. para pescar hombres. I want to be a fisher of men. Yo quiero involucrarme I want to be involved y vivir asombrado and to live in awe de tu poder. of your power. Amén. Amen. Oremos. Let's pray. Dios y Padre, Heavenly Father, te damos we gracias thank you porque estas cosas ocurren hoy. because of the things that you allow to happen. Hoy tú estás pescando hombres Today you are fishing a y, man y estás usando gente ordinaria como nosotros. and you're using ordinary people like us. Pedro Peter, era una persona común he was an ordinary man como nosotros. like us. Así que Señor, Lord, pedimos, we ask you, úsanos a nosotros use us para pescar hombres. to fish men. Señor, quisiéramos pedirte que nos uses. We would like to ask you, Lord, to use us. Cada persona presente aquí, Every person present here, que sea parte de esta pesca milagrosa. that we can be a part of this miraculous fishing. Y Señor, si hay alguien
And if there's someone here que está hoy aquí con nosotros, that is here tonight with us que no te conoce, that doesn't know you, que puedas traer a su corazón and I pray that you can una convicción bring conviction to de, his heart de pecado, of sin una gran necesidad and the need de ti, of you, que hoy pueda buscarte, that he can seek you tonight, buscar tu perdón y salvación. seek the forgiveness of sin and salvation. Oh Señor, te damos gracias We thank you, Lord, por tu palabra, for your word. es poderosa. It's powerful. Te damos gracias We thank you por Jesucristo nuestro Señor. for Jesus Christ our Lord. Amén. Amen. Sí, está acá. Thank you so much, Dardo, for coming and being with us tonight. Gracias por estar aquí con nosotros. Está acá con nosotros. Okay. Dardo is one, if you remember back, September of 2022, En septiembre del 2022. uh, Oh, I'm sorry. Victor and Dave and I were able to go to Argentina. So we were able to, sorry, English and Spanish. 2022 fuimos a Argentina. Yeah. Keep going. And you didn't say anymore. Okay. And we were able to meet Dardo while we were there. Y pudimos conocer a Dardo en persona cuando estábamos allá. And so thank you for coming and being with us this evening. So gracias por estar aquí con nosotros esta noche. And those relationships started through the Pillar Network. Esas relaciones comenzaron a través de Pillar Network And so we were able to meet them while we were there because of that. y pudimos conocerle por esas relaciones que fueron formadas. So I'd love for them to learn a little bit more about you. Could you share with us how the Lord called you to himself? Si puedes compartir cómo el Señor te salvó. Claro que sí. A los course. 18 años, At the age of 18, como les conté, when I share a little bit in the, fue después de un campamento. it was right after a youth camp. Regresé a mi casa I came back to my house con una profunda convicción de pecado. with a strong conviction of sin. Supe que yo necesitaba a Cristo, I knew that I needed Christ. así que regresé a mi casa, I came back to my house. me encerré en un cuarto I got stuck in one of the rooms in my house, y comencé a leer mi Biblia. and I just started reading my Bible. Y Dios usó Efesios capítulo 2, And God used Ephesians chapter 2, versículo 8 y 9, verse 8 and 9, pero principalmente el versículo 1, but specifically verse 1, para darme luz to open my eyes en cuanto a la salvación en Cristo. about salvation in Christ. Bueno, Dios transformó totalmente mi vida. God transformed my life entirely. Ya no tenía temor de salir a la calle. I was not in fear of going out Yo- to the streets. Yo estaba encerrado I was isolated in my house porque tenía temor de encontrarme con alguien que había amenazado matarme. because I was so fearful of someone that threatened my life to kill me. Pero cuando Cristo entró en mi vida, But when Christ came to my life, ya no tenía más temor, I didn't have any fear porque el temor de Dios quita todos los demás temores. because the fear of the Lord took away all the rest of the fears that I had. Y salí a la calle I went out to the street y me encontré cara a cara and I faced that person, con la persona que quería matarme. the person that wanted to kill me. I was walking and he was coming my way. Y era una persona temible, And he was a person that was a very dangerous person. pero yo ya no le temía. But at that moment, I didn't fear him. Lo amaba. I love him. Le miré y le dije I looked at him and said, que yo ahora era un cristiano I told him, I'm not Christian now. y que la razón por la cual él quería matarme And the reason why he wanted to kill me, era injusta it was not just porque yo era inocente. because I was innocent. Y me creyó, And he believed me. me perdonó la vida He forgave me. y me dijo, mi abuela es cristiana, And he said to me, my grandma is a Christian. orá por mí. Please pray for me. Claro que sí. And I said, yes, I'll do it. I'll pray for you. Y gracias por no matarme. And thank you for not killing me.
Well, as your journey, as the Lord called you to Himself, as you started out on your journey, what happened next? Mientras seguías tu proceso con el Señor, ¿qué sucedió después? Bueno, yo llegué a la fe a los 18 años I came to faith at 18. y pensé que mi vida era muy corta. I thought that I didn't have much time to live. Pensé que estaba enfermo, I thought I was sick, que tenía un virus, that I had a virus, que no tenía muchas posibilidades de larga vida, that I didn't have much possibilities of life. pero decidí que los días que Dios decida darme, And at that time, I decided, the little time that I have left, los iba a usar para servirle a Él. I'm going to use to serve you, Lord. Tenía que prepararme, I had to get ready, to get prepared. y entonces cuando terminé mis estudios, So when I finished my school, entré en el Instituto Bíblico, I started seminary. estudié 4 años, I spent 4 years there. ahí conocí a mi amada, That's where I met my wife. pero en ese tiempo But during that time, hice 3 chequeos médicos I came back to the doctor 3 times, y estaba sano. and I was healed. I didn't have anything. Así que pensé, no me voy a morir tan pronto. And he said, okay, I guess I'm not dying soon. Así que mi servicio va a ser un poco de más tiempo. So I'll be serving you longer. Y aquí estoy todavía sirviendo al Señor. And I'm still serving him today. El Señor nos ha dado 2 hijos. We have 2 children. En el año 98 In year 1998, entré en el pastorado I became a pastor. y desde ese año estoy sirviendo al Señor como pastor, I've been a pastor since then, 1998, por pura gracia de Dios. all by his grace. Now, has that always been in Buenos Aires? ¿Siempre ha sido en Buenos Aires? Ha sido en Buenos Aires. Primero comencé a pastorear una iglesia a las afueras de la capital. First, I started to pastor a church close to the capital. Luego salimos desde allí para plantar una iglesia a 70 kilómetros de la capital. And from there, I planted a church 70 kilometers from the capital. Y luego desde esa iglesia And from that little church, plantamos una iglesia en la capital. 15 years later, we planted a church back in the capital. Así que Dios me concedió pastorear en la iglesia madre, God allowed me to be a pastor in the church in the capital, en la hija and the daughter of that church, y en la nieta. and the granddaughter of that church. Así que a eso estamos dedicados, a plantar iglesias. And that's what we're doing, planting churches. Amen. So you've been back in the capital city 6 years. Tell us kind of the state of the church in Buenos Aires. Has estado 6 años en la capital. Dinos un poco acerca del estado general de la iglesia en Buenos Aires. Ok, sí, la capital de nuestro país, Argentina, Our capital, Buenos Aires, se llama Cava, is Cava, 3 millones de habitantes 3 million people, y tristemente casi ninguna iglesia. and sadly, very, very few churches. La necesidad de plantar una iglesia The need of planting more churches surge desde conferencias que hemos hecho, because of all the conferences and things that we have done in the area. We know the need of planting more churches. y personas preguntándonos dónde hay iglesias donde podamos ir que se predique como hemos escuchado aquí en esta conferencia. So we have put together some conferences, and there's a lot of people coming to the conference asking us where we can find a church that we can find this kind of preaching. Comenzamos a averiguar So we started to look, y no había iglesias. and there was no churches En la capital del país in the capital of the country. no había iglesias bíblicas. There was not many biblical churches. No había iglesias que nosotros podamos recomendar. There were no churches that we can recommend. Ese fue uno de los principales motivos para movilizarnos y plantar una iglesia. That was one of our main motives for us to plant a church. Sí, es una gran ciudad It's a big city que necesita muchas iglesias. that needs more churches. Tristemente hay pocas. Sadly, we have just a few. En estos 6 años, In these 6 years, de alguna forma Dios nos ha involucrado God has used us in a way.
Hemos estado ayudando a plantar 2 iglesias We have been working in planting 2 other churches, y sabemos que hay una tercera iglesia. and we know of a third church. En general serían 4 And generally, it will be 4 churches para una gran ciudad de 3 millones de personas. for a big city of 3 million people. Así que hay mucho trabajo para hacer. There's a lot of work to do. Yeah. And so as you think about heading back to Buenos Aires, what are ways that we could be praying for you as you head back? Mientras tú regresas a Buenos Aires ahora, ¿cómo nosotros aquí podemos orar por ustedes? Nuestro deseo es, en los próximos años, Our desire in the next couple of years es entrenar hombres. is to train other men. Es lo que ustedes hacen aquí. It's the same thing you guys are doing here. Queremos entrenar hombres We need para to train more men que salgan a plantar iglesias, so they can go out and plant more churches, revitalizar iglesias, revitalize churches, refundar iglesias. replant churches. Es lo que estamos haciendo. That's what we're doing. Y podrían orar por nosotros And please pray for us para 2 cosas. for 2 specific things. Quisiéramos ser una iglesia modelo We will love to be a church that can be a healthy church, una iglesia bíblica, a biblical church, que cuando salgan nuestros misioneros that when we send out a church planter, tengan el modelo they can have a good model de la iglesia que los envía. to follow. Y somos una iglesia joven, We are a young church, por lo tanto hay mucho que aprender. and we still have a lot to learn. Ese sería un motivo, That will be number 1, ser una iglesia modelo to be a church, model church. y por el entrenamiento de estos hombres. And number 2 will be for the training of this man. Amen. Well, as we close out service this evening, I know we didn't have our normal time of prayer requests. There'll be a few of us up front. If you have prayer requests, we'd be more than happy to pray with you. But let's close out service here praying for Dardo and his family and the church there in Argentina. Si tienen algún tipo de petición de oración, sabemos que no hicimos el servicio de oración de manera regular como lo hacemos. Si tienen alguna petición, por favor, pase al frente y los pastores podemos orar por usted. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el pastor Dardo. Clamamos, Señor, por la obra que estás llevando a cabo a través de él, allá en Buenos Aires. Pedimos, Señor amado, que tú ayudes a su iglesia a ser fortalecida para que puedan entrenar hombres, que puedan plantar iglesias saludables, que prediquen el Evangelio de Jesucristo. Te pido que fortalezca su hogar, su matrimonio, que fortalezca su vida, que le dé sabiduría y que podamos colaborar como iglesias para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.